شكوني مريم مش بالك تو جد؟ والله ما نعرف، احنا من بيننا نستنى. يا اخي شكوني مريم؟ شنو دينها؟ منين باش تجي؟ ابارامون طفلة اما يقولوا دارت العالم الكل. ظهر فيها طفلة مشهورة برشا. مريم انتي ويني مريم؟ ما عادش نصبر باش نشوفها، نحب نشوفها تو. شكوني مريم؟ الناس الكل تقول مريم اخي، هي خليقة ولا صناعة؟ يا اخي توا هي مشهورة ظهر فيها، يمكن كي ينجينا جولي ولا حاجة أخرى، أما إن شاء الله تجينا تطلع مزيانة إن شاء الله. اخي وين مريم؟ على النار فايل تو جيت. شكوني هذه مريم؟ ويني مريم؟ شبان تو جيت؟ والله ما نعرف. ويني مريم؟ شبان تو جيت؟ نحب نشوفها ما عادش نصبر. مريم هي أختنا وصاحبتنا الكل، جت باش تنشر السلام بيناتنا وباش تزرع في قلوبنا الأمان وباش تنحي الفوارق بين الفئات الاجتماعية. يحكيوا عليها دورة العالم كله. صحيح، حتى أنا متلهفة باش نشوفها إن شاء الله في أقرب وقت. شكوني مريم؟ زعما طفلة ولا لعبة ولا بوبي ولا الناس الكل تحكي عليها؟ زعما شكوني هذه؟ ظهر فيها طفلة مشهورة برشا. مريم زعما شكون مريم؟ سمعت بها ياسر، تلفزة، اورديناتور، انترنت، صحابي زيد قالوا لي عليها، دارت العالم الكل، اما انا ما نعرفيش. علاش تطلع عبد ولا بوبي دمية؟ يمكن، اما نحن رانا ياسر متشوقين باش نشوفوها. People come in different sizes, colors, shapes and names. No, we're different on the outside, inside I think we're the same. People come in different sizes, colors, shapes and names. Though we're different on the outside, inside I think we're the same. Sometimes happy, sometimes sad, scared or silly, mean or mad. The feelings you have, I have too. We're not so different, me and you. I'll bet you have ideas like me. Our brains are built the same, you see. And if I understand you right, we both love peaceful sleep at night. وهي تمشي من مدرسة لمدرسة، سافرت لبرا وعندها الباسبور نتاعها وكل، هي بعدها رمز المواطنة العالمية، الأخوة، عندها القيم بكل الأخوة والتسامح والمحبة. Je vous présente la poupée Myriam, citoyenne du monde. Vous voyez cette poupée si petite, elle est porteuse de valeurs humaines universelles, liberté, égalité, fraternité. Myriam, je peux dire qu'elle est née à Lille, une ville française. C'est une poupée qui a été peut-être oubliée par une enfant dans une bibliothèque publique. Cette bibliothèque publique a donné un don à la Tunisie, et précisément à une association qui s'appelle Aide-moi à apprendre, Help Me Learn, Aouni Net'allam. Quand cette poupée est arrivée avec le don de livres, Madame Gamra Znedi, la présidente de l'association, a eu un coup de cœur. Elle a tout de suite adopté cette poupée et elle s'est dit, puisqu'elle est venue vers nous, vivre au soleil, nous allons essayer de lui donner une grande valeur et de l'investir d'une mission, c'est d'aller d'une école à une école, d'une bibliothèque à une bibliothèque, traverser le monde, rencontrer des enfants et à chaque fois créer une synergie avec ces enfants-là qui vont présenter leur pays, leur ville, leur village, qui vont accueillir Myriam avec des sketchs, des chansons, qui vont bien sûr lui transmettre des messages de paix que Myriam va emporter avec elle à travers le monde et les présenter à d'autres enfants. Je suis une coccinelle, je suis une petite insecte, mon corps est rouge coloré de points noirs.
Cette célèbre fille, cette fameuse citoyenne, nous, on l'a inscrite dans notre école et on lui a accordé un certificat d'inscription. Voilà, je vous permets de lire le certificat qu'on vient de délivrer à mademoiselle la petite Myriam, la citoyenne du monde. Sizes, colors, shapes, and names. Though we're different on the outside, inside I think we're the same. Inside I think we're the same. Inside I know we're the same. أنا أسلم. أنا عمري 9 سنين. أنا عمري 7 سنين. أنا أقرأ في السنة الرابعة. أنا أقرأ في السنة الثانية. مريم الدنيا كل عام تزور مدرسة باش في كل بلاد باش تنشر فيها المحبة وتخليهم يقروا بالكدا. مريم هي معناها مبعوثة من معناها هي السيمبول نتاع لابي، معناها وهي باش تجمع ما بين أطفال العالم باش يكونوا معناها في حرية وسلام ويديموا معناها هي تجمع ما بيناتهم باش يكونوا متأخين ومعناها ويحبوا بعضهم. أما مريم معناها هي تحب يكونوا معناها كلهم أصدقاء وصحاب، وزاد هي باش تحقق لي ريف وشنو زاد تحب الأطفال لي ريف نتاع المستقبلي نتاعهم. Pour nous, n'est qu'un symbole de la continuité et la complémentarité entre les générations. Donc, cette poupée aide tous les gens pour éviter l'ignorance et laisser la guerre à côté, pour pratiquer la paix et pour vivre une belle vie ensemble. Donc, Myriam, cette poupée nous aide tout le monde à dépasser l'ignorance et vivre dans une nouvelle génération toute complète et toute parfaite. باسمي وباسم زملائي وكافة الإدارة التربوية أرحب بكافة الحاضرين وبضيفتنا مريم مكمن أسرارنا والطائر المحلق بأحلامنا صوت الأمل والسلام والمحبة لكافة أطفال العالم. مريم هذه حاملة des valeurs internationales humaines اللي هما la liberté, l'égalité, la fraternité, l'amour. وكل بلاصة تمشي لها أطفال يفرحوا بها ويقدموا لها أعمال تكون هادفة، أعمال نقولوا نحن اللي هي متجذرة في البروغرام اوفيسيال نتاعنا، مي أعمال يصير فيهم برشا كرياتيفيتي من ناحية المعلمين ومن ناحية الصغار. دونك احنا اليوم باش نفتحوا لهم المجال باش يفرحوا بمريومة باش يقدموا لها أعمالهم وانتم تشاركوهم وتفرحوا معاهم. مريومة وين تمشي تجيب ضحكتها معاها. تو من بعد حاجة تزيد تقرب لكم شوية وتشوفوا الضحكة دي، إن شاء الله احنا اليوم زاد نرسموا لكم الضحكة على وجوهكم الكل. Merci beaucoup et je donne le signal pour commencer la fête. Voilà. Alors, on va placer Marie ici pour qu'elle regarde tous les travaux des élèves. Voilà. Hey, come on,
chaque enfant donne un peu du sien. Par exemple, il y en a qui veulent lui fabriquer des habits. Et il y en a qui veulent faire des photos avec elle, il y en a qui lui adressent des mots de bienvenue. Et là où elle passe, elle est inscrite dans les écoles, elle reçoit des félicitations. Donc peut-être que certaines personnes n'ont pas cette importance-là, puisqu'elle appartient à tout le monde. Elle représente un peu toutes les personnes, à la fois surtout les petites personnes, c'est-à-dire les enfants qui veulent transmettre peut-être à leurs parents quelques messages, mais aussi parce qu'eux, ils sont l'avenir de l'humanité. On dit que l'enfant est l'avenir de l'homme, parce qu'eux, s'ils sont bien éduqués avec les valeurs universelles, on espère qu'ils représenteront une génération constructive pour nos pays et pour l'avenir de la Terre. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète,